지나는 MLA 우리 프로젝트 때문에 좀 치치치냐고. 그러니까 다음 버터만 설간이 지나는 MLA 우리 프로젝트 때문에 좀 치치치냐고. 지나는 MLA 우리 프로젝트 때문에 좀 치치치냐고. Kebangma bisilai thamani yagolobo lama ferang tuni jingjalni tektoni kagimaya ha bubagra bai pograjak ni bisingtui bubagrani mokhan nasige lukurok budrimani jipto MLA no phiaba amchayo tongyani bagai budrina suduno sibiya tongkoso tongnai lukurok obono saja je budrina furusimi lukmani phiaba kabuchu joratei lukliya MLA no sisi siniya hani poksil chalaikha belekhana wanama singchate tungphlamani koktuma nanya dichini dikhire koktumani mantlibo Korinmara কেন কি হইছে রাস্তাটা Korinmara রাস্তাটা একদম নিম্ন ঘাট হচ্ছে 2 নম্বরে ঘাট যত 2 নম্বর ইডের গুঁড়ো দিয়া ইডের অনুপ্রবেশ হয়ে গেছে ইডে বৃষ্টি লগে লগে জংখাই সাংবাদিকনো হামবাই জংখাই হরিণমারানি পূর্বনারীশ্বর 3 গ্রাম জংতিনি চিনি হরিণমারানি দামা হামিয়া পূর্বনারীশ্বর দামা হামিয়া নয় জংতিনি দামা মাকাসুকা দামা কমরপুর আমবাসা দামা আগর তোরা থাংমান কুমারগা তো থাংমান দম নগো থাংমান দামা যতন মানো জংতিনি মাকাসুকা চিনারন দামা হামিয়া অনেক দিন দইরা দামা হামিয়া জংতিনি হাসপাতাল ফাইনাল বচিনি অসুবিধা যেখানে গাড়ি ভাড়া 10 টাকা নাংথানি জং 20 টাকা 30 টাকা 50 টাকা দিয়ে মা ফাইও চিনংস অসুবিধা একাই কাইসা তিনি নগ হর উসগাঙ্গো চিনক পারাও হর নাং থাকা আবো হর গাড়ি ফাইমিয়া দামা করে দামা হামিয়া ফাইকা জংবং ন ফোন খাইকা বড় ফাইকা নামা হামিয়া বড় অ্যাক্সিডেন্ট কইছি থিবে কেমু দুইমা বাখলাই থিবে কেমু দেরেন দারান ছুবায়া কনয় যে বড় থাংচু জংখাই বং ন জলিও বক তামো ফাইয়া বং ন জংবুনানি তংনানি নক খামবাই কে জাঙ্গো বড় ফাইমিয়া বড় জাং দামা হামিয়া ফাইমিয়া বড় দামা হামিয়া একাই দামা বড় দামা সানাকা 6 মাস नि सिगा ओंको ईद गुरा दिवे ईद बुदु दिवे कोने हा दिवे कोने सनामका आबो ताफाय चिजि सनाम दागिया डक्टर तिलो कथा खामाया ओंके चिनि बुसु असुबिदा साबारि कैसा फागे जुं तामो बानानि थांनानि बुरि बर साबारि थाखाय जुं इको चिनि असुबिदा जुं दामावनो बुरि बर बहक साइ फागे दामावनो जुं बागा तिं थांगो तगदा तिं थांगो अ बाहाय चिनि असुबिदा चिनि असुबिदा चिनि एकाय जुंबो बाहाय अपराध खायसे सरकार जुं सरकार थानि जुंबो बाहाय अपराध खायगा जुनो सरकार नुगिया दा जुं बया बाक्सा बुतो दे जेसा सरकार बां खायतो जुं बुदि तंगने जेसा सिपिएम फाइबो कांग्रेस फाइबो जुं बुदि तंगो हा जुं तो जुं तामबो जुनो नुगिया दा अबन बागा जुं तिनि बायतो चाओ चाया फानो नुया फानो जुं तिनि चायबो फाइगा चायाबो फाइगा बुरि चा जुं दिन मुजुरि खाय चाओ चिनि जुं तिनि काम खाति चिमाय मुचानानि जुं तिनि काम दुआ वय जुं तिनि दामा का सुनानि बायदो मांखा ग्रामनि बागै जुं एकाय जुं आबनो सरकार थानि जुं ताम खाय जुं दामा मायां जुं तिनि अबन बागै बायदो खादामा का सुगा जुं तिनि दाबि मां या खाय एस्टान भिडिअ फाइग्रा फाया कोने चिन दाबि मानि या जुं तिनि सापु हपु फाव खाय छितो जुं माय मचे फां छितो जुं तिनि अबहायगा फाइगा एक नम्बर चिनि अबन नामा चिनि जुं माना सिनांगो 2 नम्बर चिनि कारेन्ट 2 नम्बर चिनि कारेन्ट तामय कारेन्ट वाति फाइ वाति नख सकाछि कारेन्ट कुरै 2-3 दिन कारेन्ट कुरै हा वाति नबा फाके बकुरै वाति फाके बकुरै फाया नख समामा चिना कारेन्ट कुरै एके जुंबो बाय थाका कारेन्ट कुरै दामा कुरै चिन पारावा जुं स असुबिदा जुं 2-3 नम्बर 2 चाखुइ हाय अ 2 लामा चांगमानि दुई चांगमानि अबो जुं समय मतो माइया नामा बाय जुं गारि मेन सड़क बाय कुरे बाजा नामा बाय चिन नामा बुसु किलोमीटर 2.5 किलोमीटर गनो अब जुनो सरकार नुगिया दा अबन बाको जुं तिने माका सुका 3 नम्बर 2 नम्बर कारेन्ट 1 नम्बर नामा चिनि दरंनि आमचाइनि तो kurung ya bakke thai berang no lama hamya no tong phiaba norongni jeo amchaini emera bokti phayun na pika bahiro MLA चिनारो ने MLA बुदि प्रोजेक्ट खामानि जुं चिनियाखौ एके ताबो बर्तमान सरकारनि प्रधान तो चिन पाराव न बनो तो ताम सानान जुं बनुगो तंग चिन पारानि बरक छितो हा बतो नुगो तंग ताबो सरकारनि मेन सरकारनि अब तामो दुदें ताखि पुरिं ताखि आब्रां नां साना दं याक तासु पको रुंजाया बरक आबाहाय के बतो नुगो तंग मेम्बर तंग प्रधान तंग जतो दुनिया तंग बायो ha ike brok tu nuk geda apa tam sachune apa dung nama makhi chko yong ni mung tamo ani mung khai bot marani deborma
করেন মারা কেন কি হয়েছে রাস্তাটা হরিংমার রাস্তাটা একদম নিম্ন কাজ হইতেছে 2 নম্বরই কাজ যত 2 নম্বর ইটের গুঁড়ো দিয়া ইটের কোনো ক্রমে ঢলে দিচ্ছে ইটি বৃষ্টির লগে লগে গেছে কে এই কাজ করতেছে হ্যাঁ কে করতেছে কে করতেছে এটা আমরা জানি না কে কাজ করতেছে করতো সরকারি কাজ হইতো আমরা সঠিকভাবে কাজ পাইতাম রাস্তা সঠিকভাবে পাইতাম এটাই আমরা পিডব্লিউডির বিরুদ্ধে আপনাদের কি অভিযোগ আয়া দেখো কি অবস্থা আছে হরিণমারার লোক বা তারা এসে কাজ সহযোগিত যে কন্ট্রাক্টরে কাজ পাইছে তারা তো যে নেতার লোকে মিললেছিরা ঘুষের বাবদে চালাই যেতেছে ন্যাশনাল লোকে মিললে ঘুষের বাবদে চালাই যেতেছে এটা কাজের জাত হইতেছে না এটা আমরা অনুরোধ কাজটা সঠিকভাবে হোক এটা আমরা চাই কতদিন ধরে রাস্তার কাজ আর 1.5 বছর ধরে গেছে কিন্তু কাজ হইতেছে 1 বছর ধরে এটা কাজের জাত হইতেছে না ওই অফিস যাইছিল অফিস যাইছিল ঘন্টা 2 ঘন্টা সময় করছে করে সেরা পরে গেছে গা 2 ঘন্টা সময় করেছে এই অফিস কিন্তু আধা ইঞ্চি 1 ইঞ্চি করে দিয়ে যেতেছে তখন কি চাইতেছেন আপনারা আমরা যদি সঠিকভাবে কাজ হোক এটাই আমরা দাবি